दोस्त तो फ्रेंड्स कोण कोण मागे हो व्हिडिओ पळयतात आनी ही गाडी खंयची ती तुमी सांगपाक शकतात कुयटासान मागीर कोण पळयता ते ही गाडयेच्या फाटल्यान बॅक डोर आनी मिडल डोर दाखयता मागीर हांव तुमकां पळय मिडल डोर आनी गाडी भितरल्यान कसली बेस्ट दिसता पळय ऑरेंज कलर सॉलिड आहा आनी मेन म्हळ्यार तुका हांव दाखयता स्टेरींग आनी हे भितरले पळय लूक आनी डायमंडा सारके गियरां धाडला पळय डायमंड शेप सारको आनी डिस्प्ले के दवरली पळय आनी सनरूफ बी आहा सगळ्या बेस्ट गाडयेचे कलर पळय ऑरेंज कलर मस्त एकदम आनी एसी वेंटिलेशन हांगच्यान एसी भितर वयता आनी मागीर हांगच्यान ते भायर सरपा ते भायर सरता मागीर बेस्ट पळय एसी हिंगच्यान भितर वचपाचें गाडी सामकी कूल दवरपाची बेस्ट सिस्टमॅटीक आहा आनी GAWM म्हणून ह्या गाडयेचें नांव आनी बेस्ट ओवरऑल लूक पळया फ्रंट शो बी दाखयता तुमकां कसो आहा तो गाडी हायट बी जबरदस्त आहा 7-8 फूट कितें आहा 7 फूट फ्रंट लूक पळया आतां गाडी स्टार्ट केलें ना आतां स्टार्ट करता ही गाडी दाखयता स्टार्ट करून